आज बीजेडी पालुची 28तम प्रतिष्ठा दिवस। नवीन नेतृत्व में गत 27 वर्ष धरी उत्सर्गीकृत मनोभाव नहीं निष्ठापर भाव में जनसेवा जोगाई आसुची बीजेडी। प्रवाद पुरुष विजु पट्टनायक विकसित ओडिशार स्वप्न को साकार करिबारे नवीन रही बड़ उद्यम, जहाँ बीजेडी को एक शक्तिशाली आंचलिक दल सहित सामाजिक आंदोलन रे परिणत करिछि। विकास एजेंडा नहीं नवीन ओडिशा को आसीथिले, जहाँ पूरण करने को से दिन राति एक कर देथिले। हेले नुआ सरकार विकास नकली मुखा पिंधि गत 6 मास रे राज्य को विफलतार शीर्ष को ठेली देथिवा साधारण कुआडे लोक माने चर्चा करुचंती। विपर्यस्त आईन श्रृंखला परिस्थिति, दरदाम वृद्धि, अनाहार मृत्यु परी कलंक पुणी थरे ओडिशा को फेरुवा अभियोग उठुछि। सरकार एही विफलता सह नवीन सरकार समयर सफलता नहीं जनसचेतना सृष्टि करने को लक्ष्य रखिछि विजु जनता दल। यह अवसर में गंजाम जिलार गोपालपुर निर्वाचन मंडली रे पूर्वतन विधायक विक्रम कुमार पंडा नेतृत्व में गोपालपुर ठारे थिबा विजु बाबू प्रतिमूर्ति उपरे माल्यार्पण करी सेठारे थिबा जरा निवास रे रहुतबा वृद्ध और वृद्धा मानकु फल और कम्बल बंटन करथिले। परे परे एक सभार आयोजन करा दैथिबा ए अवसर में गोपालपुर विज्ञापित अंचल परिषद अध्यक्ष, ब्लॉक उपाध्यक्षा, ब्लॉक सभापति समेत बहु विजु परिवार कर्मी, नेता, युवक और महिला माने जोग दैथिले। सेपरी ब्रह्मपुर सहर में बेस धूमधाम रे पालित होइछि प्रतिष्ठा दिवस। जिला सभापति डॉक्टर रमेश चंद्र चाउ पट्टनायक नेतृत्व में कर्मी, नेता और महानगर निगम समस्त कॉर्पोरेटर माने जोगदे सहरर विभिन्न स्थान में विजु बाबू प्रतिमूर्ति उपरे पुष्पमाल्य अर्पण कर दैथिला। महानगर निगम मेयर, डेप्यूटी मेयर, पूर्वतन विधायक विक्रम कुमार पंडा, पूर्वतन सांसद चंद्रशेखर साहू प्रमुख एथिरे जोग दैथिले। संध्या समय एक सभार आयोजन कर दैथिला। ये प्रतिष्ठा दिवस एवं संकल्पर दिन बीजेडी को आहुरी शक्तिशाली करी आहुरी लोकों पई समर्पित होबाकू शपथ नेबे दलीय नेता और कर्मी। सारा ओडिशा रे एवं ओडिशा बाहर विदेश रे मध्य पालन होउची। जो प्रकार लोकंकर उत्साह उद्दीपना रही एवं जो प्रकार नवीन बाबू सरकार थांतु बा न थांतु तांकर प्रति लोकंकर जो समर्थन अच्छी, लोकंकर आग्रह अच्छी, लोकंकर स्नेह अच्छी, ताहा आज प्रतिष्ठा दिवस रे लोकंकर जो उत्साह, कर्मी मानकर उत्साह से प्रतिफलित होउची। तेणु विजु जनता दल जो दिन आरंभ होइतिला से दिन टू आज पर्यंत लोकों पाखरे ही रही सब लोकों काम करिछि। एवं जो दिन आरंभ होइतिला विजु जनता दल पावर रे न थाइकरी ता प्रतिष्ठा दिवस आरंभ होइतिला। आज मध्य विजु जनता दल ओडिशा रे पावर रे नाही, किंतु प्रतिष्ठा दिवस पालन होछि। आपण मान देखिथिबे पार्टी नॉट इन पावर प्रतिष्ठा दिवस पालन हेले किमिति हुए अन्य पार्टी एवं विजु जनता दल किमिति उत्साह रही एवं लोकों भीतर किमिति उत्साह रही एवं लोकों मान भीतर किमिति स्नेह श्रद्धा रही। एथिरु नवीन पट्टनायक स्वच्छता एवं तांकर जो स्टेचर ओडिशा नहीं सारा भारत वर्षर राजनीति आउ जड़े नेता नहीं, एथिरु स्पष्ट प्रमाणित होछि। तेणु आज प्रतिष्ठा दिवस रे विजु जनता दल तरफरु मो तरफरु समस्त माने लोकों को समस्त भोटर को तांकर स्नेह श्रद्धा पाई नवीन बाबू प्रति जो आशीर्वाद पाई तांको अशेष अशेष धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन कर। आज हूँ 28तम विजु जनता प्रतिष्ठा दिवस। मोर मन पड़े 1997 मसीहा डिसेम्बर 26 तारीख दिन ये नुआ दल या प्रभात पुरुष विश्वविख्यात विजु बाबू ना से नवीन निवास ज्ञान पट्टनायक घोषणा कले जे मो नवीन पट्टनायक देली। आज विजु जनता दल या सी विजुआ स्वप्न को साकार कर दीर्घ 24 वर्ष शासन कर नवीन पट्टनायक ओडिशा को समृद्ध कर छात्र हो, कृषक हो, महिला हो समस्त प्रति से जो परिचय देते क्रीड़ा क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में आज से विश्वविजयी होती ओडिशार परिचय सृष्टि कर नवीन पट्टनायक। तेणु आज से जहाँ सब योजना कर लोक बाहर पहुँची आउ थे आम मन पकई कि प्रचार प्रसार करवा। आ सहित जदि किसी
ବିରୋଧୀ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 28ତମ ସ୍ଥାପନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁ ଯିଏକି ଆମ ଦଳର ଆଦର୍ଶ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିପୁତ୍ର ଏବଂ ଝଡ଼ର ଇଗଲ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ନାଗରିକତାକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଲୋକଙ୍କ ସେବା, ଆଜି ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଦେଶ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ଓଳି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ ହେବ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆମେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 28ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଖବରକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ, ଏଇଭଳି ବର୍ଷ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସରକାରରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ, ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ଲଢ଼େଇ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଦାବିକୁ ଆମେ ହାସଲ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଇଏ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ମିଛୁଆ ସରକାର ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଦେଖିବା ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଦରଦାମ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ତାକୁ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ଏ ସରକାର ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ନ ହେଲା ଯାଏ, ଏଭଳି ଏକ ମିଛୁଆ ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ନ କଲା ଯାଏ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ଘରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା।